we'll discuss little bit of Hemophilus. Okay, Hemophilus influenza type B is very important topic. ওটার দুটো clinical scenario আছে, সেই দুটো scenario we'll discuss, and later part we'll discuss letting build Bordatella Pertussis, right? So দুটোই মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট। সো কী আসবে না আসবে সেটা আমি বলে দেবো। খুব কনসাইজ করে এই স্লাইডসগুলো দেওয়া আছে, স্লাইডসগুলো পরে নিয়ে নিও। ওকে, 1 নম্বর। আর 2 নম্বর হচ্ছে আফটার দ্যাট তোমাদের তো সেমিস্টার্স আসবে, কিছু ইম্পর্টেন্ট টপিকস বলে দেবো, কয়েকটা কিছু জিনিস কীভাবে কী আসবে না আসবে। ওকে, ফাইন এনাফ। সো সেমিস্টারে কবে? নেক্সট উইক না? ও, বক্সিং ডে 26 তারিখে কি বলে জানিস তো? বক্সিং ডে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, কি হবে? অ্যাডিলেড, এমসিজি, হ্যাঁ এমসিজিতে। অশ্বিন তো চলে গেল, রিটায়ারমেন্ট করে নিল। ঠিক আছে। সো আমার ওই ক্রিকেট থেকে বক্সিং ডে শেখা ভাই। যাই হোক, বাট this topic will not come in this semesters, কারণ তোমাদের সেমিস্টার্সে দেখলাম আছে স্ট্রেপ্টোকক্কাস, নিউমোকক্কাস আর নিজেরিয়া, 3 ব্যাকটেরিয়া, তাই তো? স্ট্যাফিলোকক্কাস, ঠিক আছে। আর ঠিক আছে, সো উইল স্টার্ট। So first question is a 3-year-old child present to the emergency department. Why I will start of this clinical scenario each and every topic, because your questions will come like this. ঠিক আছে, আমি পুরোটা পড়িয়ে দিয়ে চলে গেলাম, ঠিক আছে। তারপরে বিকজ when you will start reading microbiology, always correlate clinically, but nowadays it is a CBME based curriculum. All the questions are relevant to clinical scenario, so questions will come definitely like this, ठीक है। So better to habituate with all this sort of clinical scenario and the main part. এখানে কোনটা main part clinical scenario, that catchment you have to remember in microbiology. That whole all the 5 lines is not equally important. The important point is hardly 2 to 3 words, so you have to identify those words. Okay, so the 3-year-old child present to the emergency department with fever, severe headache, vomiting and neck stiffness. On examinations, the child is irritable and has a positive Brudzinski sign. A lumbar puncture reveals cloudy CSF with elevated white cell count, reduced glucose, elevated protein level. So last day, I stop here. We discuss regarding what? Meningitis. So I will start from here. So what are the 3 different pictures of CSF pictures we will get generally? One is a high count, generally high pressure. Another is a more or less normal, that is viral. And those having a high CSF count, there are 2 pictures. One is a very high protein count, that is tubercular meningitis, and that was lymphocytic predominant. And another picture is count is high, CSF total count is high, but it is neutrophilic predominant. Protein is raised, but not that markedly raised. That is what? That is bacterial meningitis. So here the glucose level is reduced and elevated protein level. Okay, so it might be tubercular or might be bacterial. Okay, now next part of this question, CSF culture does not grow on blood agar. So in enriched media, blood agar is a enriched media, it doesn't grow, but occur at chocolate agar. So chocolate agar is another set of enriched media, have some specials, what? Some specials addition to blood agar, and what is that? Factor 10 and factor 5. When how blood agar converted into chocolate agar? We heated the blood, and that after the hemolysis of the
blood, that RBC release what? Factor 10 and factor 5, and this chocolate agar contains those extra things, nothing else. So, here we point out that organisms, those need factor 10 and factor 5, and that is Hemophilus influenza. Okay. So, Hemophilus influenza is a bacteria who needs factor 10 and factor 5. So, these are the most important part of Hemophilus influenza, and it does not grow on routine media, also in enriched media. It occurs at what? Chocolate agar, because that chocolate agar has factor 10 and factor 5. Okay. Another set of post-clinical scenario, a 65-year-old male with a history of the chronic COPD presents with a worsening of dyspnea, productive cough with purulent sputum, fever, chest X-rays shows patchy infiltrates suggesting bacterial pneumonia. Now, sputum gram stain shows gram-negative coccobacilli. Now, there are plenty of bacterial organisms and also the viral organism can cause COPD exacerbations, can cause lower respiratory tract infections. But here we pointed out what? Gram-negative coccobacilli or gram-negative organisms. So, there are some differential diagnoses of gram-negative organisms, right? Those cause lower respiratory tract infections. One of the most important is the Klebsiella. So, your questions will come like this when pointed out gram-negative bacilli. So, you have to write down those bacteria having gram-negative bacilli causing LRTI. Those can be your differential diagnosis will be Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas is a gram-negative bacteria, Acinetobacter is a gram-negative bacteria, and here Hemophilus influenza type B is also a gram-negative coccobacilli. So, questions will come in your exams like this. So, be habituated with this kind of structures. Now, overview of Hemophilus. So, these are small non-methyl gram-negative rods, transmissions generally respiratory droplets or direct contacts. So, হাঁচি কাশি এর মাধ্যমে respiratory droplets এর মাধ্যমে Hemophilus influenza ছড়ায়. So, normal flora of the human respiratory tract and oral cavity commonly found. We know that many bacteria present in our normal skin commensals, they have been habited at respiratory tract, some bacteria habited at our GI systems. So, Hemophilus influenza also can be found in our normal oral cavity or skin pora, but there are time to time when they become pathogenic. Okay, there is certain time they become pathogenic. So, Hemophilus influenza is a type B. There are the 6 types of Hemophilus influenza, and type B is the major human pathogen, and another Hemophilus is called Hemophilus ducreyi, cause STD. STD means sexually transmitted disease, and specifically this bacteria Hemophilus ducreyi cause chancroid, is a painful ulcer, genital ulcer, because genital ulcer is also important clinical scenario will come as your prof. So, here you have to write down Hemophilus ducreyi as another DD. So, Hemophilus influenza and Hemophilus ducreyi, these two organisms will know today. Okay. Other is a influenza, Arthroplesis aegypticus, this is not clinically important, just you hear the name today and forget it. Okay, বেশি জেনে লাভ নেই. I always focus on smart study. দুটো important part, one is a Hemophilus influenza type B and ducreyi. এই দুটো জানলেই enough, and is more than enough. So, Pittman একজন ভদ্রলোক, British, divided into 6 capsular types A to F, and type B is most important human pathogenic species. So, these are the disease caused by Hemophilus influenza. So, first is a meningitis, caused 50%. If you have a clinical questions of
Hemophilus meningitis, you have to write down influenza type B. It will be can be a Neisseria meningitis. আগের দিন আমরা ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস ডিসকাস করেছি। সো যা যা শর্ট অফ থাকবে হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা তাতে থাকবেই, রাইট। অ্যানাদার ইজ আ pneumonia, epiglottitis, osteomyelitis and other arthritis. So main important part meningitis and pneumonia, এই দুটো পার্ট হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইউর ক্লিনিক্যাল কোশ্চেন্স অর কাম এইভাবেই আসতে পারে। Virulence factor, polysaccharides capsules, key for pathogenicity, Fimbria and LPS, neuraminidase, biofilm, IgA protease productions, and they have no exotoxins. Now type B influenza colonize nasopharynx, penetrate the epithelium to cause bacteremia and meningitis, because yesterday we will also discuss regarding the pathogenesis of Neisseria meningitis and what we knew that day, that for reaching to meninges, for reaching to our brain, bacteremia must be happen. Without bacteremia কোনো ডাইরেক্ট কোথাও থেকে কেউ ব্রেনে no one can transmit, right? So any pathogen, if you they want to go CNS, they first have to enter into the blood, right? So bacteremia will be a inevitable option. So non-typeable H influenza colonize and damage mucosa in the trachea and bronchi and post-viral infections. Mode of transmissions, droplet infections or discharge from the respiratory tracts, incubations likely 2 to 4 days, infectious periods ends 24 to 48 hours of treatment. Now the in lab how we will proceed. So these two samples আমাদের যেরকম কোশ্চেন্স আসবে, the questions will not come like Hemophilus influenza সম্পর্কে যাহা জানো লেখো, ঠিক আছে? সেদিন চলে গেছে, ছোটবেলায় এরকম আসতো না, হ্যাঁ? So now questions will delicate and delineate. তোমার একটা পার্টিকুলার ক্লিনিক্যাল সিনারিও দিয়ে দেবে, সেখান থেকে আসবে, এবার সেখানে অনেক কিছু অনেকগুলো স্পেকট্রাম অফ ব্যাকটেরিয়া ইউ হ্যাভ টু নো, ঠিক আছে? একটা স্পেকট্রাম অফ ডিজিজ নিয়ে আসবে। দ্য কোশ্চেন্স উইল কাম লাইক STD, কোশ্চেন্স উইল কাম লাইক LRTI, কোশ্চেন্স উইল কাম লাইক মেনিনজাইটিস, ঠিক আছে? সো যখন আসবে আগের দিন ল্যাব ডায়াগনোসিসের যে ফরম্যাট আমি দেখিয়েছি, বা তোমাদের নিজেদের কোনো পছন্দের ফরম্যাট থাকলে একটা একটা করে দ্যাট পয়েন্ট শুড বি ইনকর্পোরেটেড, ঠিক আছে? সো ফার্স্ট এই গ্রোথ কিসে আসে? চকলেট আগার provides factor 10 and factor 5 and blood agar with staphylococcus satellitism. এখানে একটা গল্প আছে, কি গল্প? Now blood agar, in what we have told beginning of the class, that these bacteria doesn't grow at blood agar, right? কিন্তু এখানে আবার বলছি growth at blood agar, but there is a tagline, একটা সাফিক্স অ্যাড অন আছে, কি সেটা? উইথ স্ট্যাফাইলোকক্কাস। তার মানে ব্লাড আগারে ইফ উই ইনকুলেট স্ট্যাফাইলোকক্কাস, ওকে, দ্যাট স্ট্যাফাইলোকক্কাস লাইসিস ব্লাড অ্যাট দ্যাট পার্ট, ইনকুলেশনস এরিয়া, ওকে, সেই ইনকুলেশনস এরিয়াতে হিমোলাইসিস উইল হ্যাপেন। যদি হিমোলাইসিস হয় তাহলে কি বেরোবে ব্লাড থেকে? হিমোলাইসিস হলে ব্লাড থেকে কোন ফ্যাক্টর বেরোবে? 10R5। 10R5 কার দরকার? H ইনফ্লুয়েঞ্জা। তাহলে ব্লাড আগারে গ্রোথ হবে কি রে? হবে? হ্যাঁ, আরে হ্যাঁ বল। তখন তাহলে আমরা ব্লাড আগারে গ্রোথ পাবো। দিস কল্ড স্যাটেলাইটিজম। নাও লুক অ্যাট দ্যাট পিকচার। এটা একটু বড় করে দেখাতে পারলে আমার সুবিধা হতো। দিস ইজ দ্য ব্লাড আগার প্লেট, যেখানে হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা কলোনি গোটাটাকে ইনকুলেট করা আছে। গো থ্রু দিস পিকচার, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য ব্লাড আগার প্লেট, যেখানে টোটালটাই আমার হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা কলোনি আছে, ঠিক আছে? নাও হোয়াট আই উইল ডু, আমি এখানে একটা স্ট্যাফাইলোকক্কাসের একটা লাইন একটু ব্যাকটেরিয়া নিয়ে টেনে দিলাম। I inoculate through that line. Okay. Next day what will happen, that
এখানে আমার স্ট্যাফিলোকক্কাসের গ্রোথ হবে লাইন ওয়াইজ, রাইট, অ্যান্ড দ্যাট পার্ট কী হবে, ব্লাড আগারে হিমোলাইসিস করে স্ট্যাফিলোকক্কাস hemolysis colony we can see at blood agar, and that hemolysis part will produce factor 10 and factor 5. তাহলে দেখো অনলি দিস পার্ট আমরা গ্রোথটা দেখতে পাবো, এবং গ্রোথটা আস্তে আস্তে যত আমরা পেরিফেরির দিকে যাব তত কি হবে, আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। এটা একটা স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম, তার মানে এই কোটা এরিয়াতেই প্লেটটাতে কিন্তু আমার হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা ইনকুলেশনস করা আছে, বাট উই ক্যান সি অনলি গ্রোথ অ্যাট মেন স্টিকিং লাইন পার্ট অ্যান্ড টু দ্য পেরিফেরি ধীরে ধীরে এটা আস্তে 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 কমে যাচ্ছে। সো দিস ইজ দ্য নো গ্রোথ এরিয়া অ্যান্ড দিস ইজ দ্য গ্রোথ এরিয়া। এই যে ধীরে ধীরে গ্রোথটা আস্তে আস্তে পেরিফেরির দিকে কমে যাচ্ছে আর মাঝখানে একটা পুরো এরিয়াতে তোমার গ্রোথটা আছে, দ্যাট পার্ট ইজ কল্ড স্যাটেলাইট, লুকস লাইক স্যাটেলাইট, দ্যাট ইজ কল্ড, দিস ইজ স্যাটেলাইটিজম। এই ফেনোমেনাকে বোঝা গেল? কি বোঝা গেল কি গেল না? হ্যাঁ, তো স্যাটেলাইটিজম ক্যান বি ইজ এ ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট ইন হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা। তোমার শর্ট নোট বা একটা এক্সপ্লেন ওয়াই চলে আসতে পারে। This picture is clear. Hemophilus influenza, 3 main point: needs factor 10 and factor 5. It grows on chocolate agar, that's fine. But when we inoculate at blood agar, Hemophilus influenza doesn't grow. Clear? If we inoculate what? Staphylococcus aureus at center, at that part blood agar, blood will lysis, RBC will lysed, and there will be factor 10 and factor 5 comes into the picture, and with the support of factor 10 and factor 5 Hemophilus influenza grows. They will grow at mainly the center area, and যেখানে আস্তে আস্তে লাইসিসটা যত পেরিফেরিতে কমে যাচ্ছে সেখানে আস্তে আস্তে গ্রোথটা will decrease gradually. This looks like satellites, and this whole phenomena called satellitism, and it happens only with Staphylococcus. Okay, so satellitism is a important part, এটা আমাদের একটু জানতে হবে, ঠিক আছে? And it is a gram negative coccobacilli or short rods, ঠিক আছে, with capsules. This is a gram stains characteristics. And what is the biochemical test? It is a catalase positive. Then important is the oxidase positive. Last day we will discuss the oxidase positive apart from pseudomonas is a Hemophilus influenzae, ঠিক আছে, is a oxidase positive. Indole production positive, urease test variable, nitrate reductions positive, and there are some carbohydrate fermentations, glucose fermentage, but sucrose lactose not fermentage. So these are the certain kind of biochemical test. Now when you will write down a lab diagnosis, আমি যখন আগের দিন তোমাদের এটা লিখে দেখাচ্ছিলাম, just remember main 2 to 3 points of biochemical test, that's enough. In Hemophilus influenzae you have to write down catalase test positive and oxidase test positive, you bet, and okay, sugar fermentations, ব্যাস দ্যাটস ইট। অত বেশি জেনে আমার লাভ নেই, অল্প 2-3টে পয়েন্ট জানবো, কারণ একসাথে আমাকে অনেক কিছু জানতে হবে। যখন সবগুলো একসাথে যাবো সেটা খিচুড়ি হয়ে যাবে, তাই মেন পার্টগুলো আমার জানলেই মোর দ্যান এনাফ। ক্যাপসুল টাইপিং অ্যান্ড সেরোটাইপিং উই ক্যান do, but in clinically we will not do these things. So Queen-Lung reactions or PCR type B capsular identification, capsule typing and lattice agglutination, ZTEX, Hemophilus influenzae capsular polysaccharides of the gene CSF and other specimens. And this is the difference between chocolate agar and blood agar with satellitisms. So in chocolate agar factor 10 and factor 5 is present. In blood agar with satellitism we can see the growth because provided by Staphylococcus aureus. Colony appearance small grey smooth colony, and satellite colonies we can see at blood agar. Clinical growth, direct growth, yes we can found, but there is no direct growth, requires satellitisms. Without Staphylococcus there is no growth at where?
blood agar. Keynotes: Hemophilus influenzae is a fastidious organism. What is fastidious? What is fastidious? Grow? No. They need special treatment. They are fastidious. Mean doesn't grow on routine media. তুমি একটা নর্মাল নিউট্রিয়েন্ট আকারে দিয়ে দেবে, they didn't grow. They need what? Special. Fastidious. Okay, so they need special treatments. So fastidious normally আমার মিডিয়াতে গ্রো হয় না, right? They need special kind of enriched media. Cause meningitis, epiglottitis and respiratory tract infections. Okay. Now come to Hemophilus ducreyi. So Hemophilus influenzae will done. Okay. So it is important. Why important? Because bacterial meningitis is a important questions as a lab die. Satellitism is a important part as a short note, and it will come also as a why? It will come also as a pneumonia lab die. Now Hemophilus ducreyi. So it is related, Hemophilus ducreyi is with sexual transmitted disease. Now sexual transmitted disease, there are two sort of questions. One is a genital ulcers, one is a PID, pelvic inflammatory disease, like gonococcal urethritis, gonococcus, okay, non-gonococcal urethritis. That is a very catchy questions. STD is very important, sexually transmitted disease, and another is a genital ulcer. From genital ulcer differential diagnosis you will get what? Hemophilus ducreyi. Okay, so that's why it is very important. And questions will come, what are the sort of ulcers causing pain, painful ulcer, and what is painless ulcers. Okay, and Hemophilus ducreyi comes under painful ulcer and it is called chancroid. What is the name called? Chancroid, caused by Hemophilus ducreyi. There are other sorts of ulcers like syphilis. There is other sorts of ulcers called LGV, and today our topic is chancroid. This is sexual transmitted disease and most is the painful genital ulcers. These ulcers are soft. I am very sorry, these are little bit small in front. Non-indurated, right? So non-indurated mean not so hardened, often accompanied by tender swollen inguinal lymph nodes, that is bubo. মানে inguinal যে lymphadenopathy হয় সেটা একটু একটু করে ফুলে যায়, and that part called bubo, and অনেক সময় occasionally discharging pus. So this is all about chancroid. So chancroid is usually and it is also gram negative coccobacilli. All the hemophilus are gram negative coccobacilli. ঠিক আছে, এখানে আমার একটা স্পেশাল অ্যাপিয়ারেন্স আছে, ডুক্রেই অ্যাপিয়ারেন্স লাইক থাম্বপ্রিন্ট, school of fish or rat appearance. Their microscopically arrangement is school of fish appearance. Hemophilus influenzaটা কিন্তু এটা ছিল না, তাহলে এর একটা একই পয়েন্ট. What is Ducreyi's difference for Hemophilus influenza type B? That is a spectrum of disease called meningitis and pneumonia, and here it is totally caused what? Sexually transmitted disease. This is a gram negative coccobacilli, but it will do what? It will do gram stain appearance, what? School of fish appearance. Okay. Now specimen collections, genital ulcer or pus from buboes, clear ulcer base from collecting samples, microscopic gram stain, small gram negative coccobacilli in school of fish appearance. এই যে দেখতে পাচ্ছ, স্কুল মানে কি? অনেক, ফিশ মানে মাছের ছাক, আমরা সেই কার্টুনে দেখি না একসাথে অনেক মাছ যাচ্ছে. So this was the school of fish appearance. Cultures requires factor 10 only, here no factor 5 media,
enriched media, agar, chocolate agar, and with supplements, incubation 30 to 35 degrees centigrade with carbon dioxide, this little bit capnophilic, and visible colonies visible after 48 to 72 hours. Biochemical test, catalase negative, oxidase, this is oxidase also positive, non-fermenters of carbohydrates, and we can do PCR, this is a gold standard test, and direct agglutination test, antigen detection test like fluorescent antibody test. So when we will do Hemophilus ducreyi, আমার এটা sexual transmitted disease, just know little bit of some points regarding Hemophilus ducreyi. First is a gram negative coccobacilli grow at with carbon dioxide supplement, and it is a capnophilic organisms, does not ferment sugars, oxidase positive, that's it. আমাদের ডুকরেইতে এইটুকুনি জানলেই হবে, ঠিক আছে, তাতেই এটা পেনফুল আলসার, পেনলেস আলসার ঘেঁটে ঘ হয়ে যায় সবাই। আমরা অল্প কিছু জানবো বাট সলিড জানবো। দিস ইজ আ ডিফারেন্সিয়াল পয়েন্ট অফ হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা এন্ড ডুকরেই। এটা আমার নর্মালি মনে রাখার দরকার নেই, বাট এটা একটা সাম আপ, এটা সাম আপটা জানলেই দেখবে অনেকটা করা আছে। জাস্ট একবার দেখে নিই আমরা কি সাম আপে করা আছে। ডিজিজ, রেসপিরেটরি ইনফেকশনস কি করছে, মেনিনজাইটিস, respiratory tract infection, epiglottitis, and here chancroid, genital ulcer. Habitat, upper respiratory tract infection flora, here genital tract. Transmissions, here by respiratory droplets, here sexual contact. Gram stain, gram negative coccobacilli, here gram negative coccobacilli but appears with school of fish pattern. Requires both factor 10 and factor 5, but here factor only 10. This is catalase positive, this is catalase negative. Virulence factor, capsular capsules, IgA protease, endotoxins, and here some CDT toxins and lipopolysaccharides. Culture on enriched media like chocolate agar, and we can do PCR, and here cultures from ulcers, exudates, and also we can do PCR. Treatment, ampicillin, ceftriaxone, azithromycin, here azithromycin, ceftriaxone, ciprofloxacin. So these are all about both difference. তাহলে দেখো যেটা সাম আপ করা আছে না, এইটুকুনি জানলেই হয়ে যাবে, এই একটা স্লাইডস ইজ এনাফ ফর বোথ হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা অ্যান্ড হিমোফিলাস ডুক্রেই, ঠিক আছে। And last conclusion, ducreyi is important pathogen with poor regions with poor sexual health resource. Laboratory diagnosis reliance on clinical space samples, microscopes, cultures, and molecular method like PCR. Clear difference from Hemophilus influenza is essential for appropriate treatment and confined to the disease of the children. But nowadays we are not getting often will get this disease because of the vaccine. Okay, so go through the questions. 6 months old female infant is brought to the pediatric clinic by her parents with a 10-day history of worsening cough. The parents report that the cough began as mild and non-specific but has become more severe over last 3 to 4 days. তাহলে অল্প কাশি দিয়ে ছিল, সেটা আস্তে আস্তে বেশি করে ওটা শুরু হলো, and the infant has episodes of intense coughing followed by high pitched sound. This is the catch point, high pitched sound, and it looks like whoop, so that's why it is called whooping cough. Sound during inspirations, যখন ও শ্বাস নিচ্ছে একটা হাই পিচ সাউন্ডস হচ্ছে। হাই পিচ সাউন্ডস কখন তৈরি হয়, when যখন সাউন্ড পাস হবে এরিয়াটা ন্যারো হয়ে যাবে, ওখানে এতটাই আমাদের ল্যারিংসে ইডিমা হয় দ্যাট এরিয়া অফ দ্য ল্যারিংস উইল বিকাম ভেরি শর্টেন্ড, তখন সাউন্ডটা তৈরি হয়, একদম হাই পিচ সাউন্ড তৈরি হয়, দ্যাটস কল্ড হুপ। এই দ্যাটস সাউন্ডস লাইক আ হুপ। দিস পেরেন্টস অলসো নোটস এপিসোডস অফ সাইনাসিস টার্নিং ব্লু ডিউরিং কাফিং ফিটস, vomiting after coughs, difficult feeding due to frequent coughing spells, no fever but general irritability. The infant's vaccinations records indicates she has not received the full series of DTaP
like diphtheria, tetanus, pertussis vaccine as she missed her 4 months of immunizations appointment due to family emergency. So, this is important. ও ভ্যাকসিনেশনটা মিস করেছিল, কি মিস করেছিল? ডিপথেরিয়া, টিটেনাস অ্যান্ড পার্টুসিস। অ্যান্ড টিটেনাস তো আলাদা জিনিস। হোয়াট ইজ দ্য বেঙ্গলি টার্ম অফ টিটেনাস? কে বলবে? ধনুষ্টঙ্কার, বেঁকে যায় ধনুকের মতো। তাহলে এখানে ধনুকের মতো বেঁকেনি। ডিপথেরিয়া গলায় ব্যথা নিয়ে প্রেজেন্টস করবে, হোয়াইট প্যাচেস তৈরি হবে, বাট হেয়ার হচ্ছে আমার is pertussis is presented like hoop sounds. So, Bordatella Pertussis is a high infectious and small gram negative coccobacilli first described by Bordet-Gengou in 1906. So, belongs to the family Alcaginaceae and cause whooping cough in children characterized by paroxysmal cough ending in high pitch inspiratory sounds called whoop, and they are the relative species Bordatella Pertussis and cause milder form of whooping cough and branchiosepta. So, main cause Bordatella Pertussis. These are the toxins, virulence factors. এগুলো আমি পড়ছি না, এগুলো জাস্ট তোমাদের গাঁথানোর জিনিস, এগুলো বোঝানোর কিছু নেই, ঠিক আছে? যদি Bordatella Pertussis নিয়ে তোমার একটা কোশ্চেন্স দিয়ে দিতে পারে, হোয়াট আর দ্য ভিরুলেন্স ফ্যাক্টরস অফ Bordatella Pertussis, তখন এগুলো লিখতে হবে, বিকজ দ্যাট হাই পিচ সাউন্ডস ইজ কজড বাই দিস টক্সিনস, ঠিক আছে? এটাতে খালি তোমাকে এই নামগুলো, এটাই হচ্ছে মাইক্রোবায়োলজির একটা একটুখানি আমাদেরকে এই একটা জায়গায় খারাপ লাগে। ইট ইজ এ লিটল বিট ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট বিকজ বাট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার লটস অফ থিংস। আর এই জায়গাটাতে আমাকে বোঝার কিছু নেই। এই দ্য ভিরুলেন্স ফ্যাক্টরস, প্রত্যেকটা ভিরুলেন্স ফ্যাক্টরস আলাদা অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু নো। Pertussis toxin, some filamentous hemagglutinin, tracheal cytotoxin, adenylate cyclate toxins and protectin. Pertussis toxin is a heat level exotoxin cause lymphocytosis and sensitize to histamine and disrupt immune signaling, and there are the two subunits, one is enzymatic and another cause binding. Major component of acellular vaccines. This is all about pertussis toxins. Filamentous hemagglutinin promotes attachment to the respiratory epithelium and erythrocytes to Bordatella Pertussis. Tracheal cytotoxins derived from cell wall peptidoglycan. Adenylate cyclase toxins enters target cells and catalyze cyclic AMP productions. Protectin, outer membrane protein, presents in virulent strains. And now pathogenesis. Pathogenesis is a mode of transmission, is a inhalations, route and infectious droplets. Stages, there are the 3 stages. One is Catarrhal stage, one is paroxysmal stage and one is convalescent stage. Catarrhal stage means mild cough, halka kashi, jor, patient ei rokom. First go through the clinical questions. First few days halka ekta kashi jor chilo. That was what? That was Catarrhal stage. Mild cough, rhinorrhea and low grade of fever, and this is the high infectious, মানে অন্য লোক কাউকে ট্রান্সমিট করতে পারে। Paroxysmal is a severe coughing and fits, এইটাই হলো মেন পেশেন্ট হচ্ছে প্রেজেন্টস করবে, কারণ মানুষ একটু জ্বর জ্বালানি থাকলে ঠান্ডা লাগলে সবাই ভাবে এমনি ভালো হয়ে যাবে, বাট আফটার দ্যাট কমপ্লিকেশনস হ্যাপেন্স। দ্য সিভিয়ার কাফিং, ফিটস এন্ডিং উইথ হুপস, সাইনোসিস অ্যান্ড পোস্ট-অ্যাসিভ ভমিটিং অ্যান্ড কনভালেসেন্ট স্টেজ। আস্তে আস্তে রোগটার কী হবে, আমাদের শরীরে ইমিউনিটি তৈরি হবে অ্যান্ড কনভালেসেন্ট স্টেজে গ্র্যাজুয়াল ডিক্রিজ ইন কাফ ফ্রিকোয়েন্টলি অ্যান্ড সিভিরিটি। তো দিজ আর দ্য 3 স্টেজেস অফ Bordatella Pertussis। কমপ্লিকেশনস, এত সিভিয়ার কাফ হলে সবসময় একটা আমাদের ইন্ট্রাক্রেনিয়াল বা সব সেট অফ প্রেশার জেনারেট হয়। দ্যাট প্রেশার কজ সাবকনজাংটিভাল হেমারেজ, ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া অ্যান্ড লাং কোলাপস। Also convulsions and coma occur during cough. Sample collections, the preferred samples will be nasopharynx and pre-nasal swab and post-nasal swab. Transport media, charcoal agar, Regan-Loewy media or charcoal blood media. And the primary media, jara eta first set of scientists who discovered Bordet-Gengou agar, Bordet-Gengou media and charcoal blood agar.
So just remember the Bordet-Gengou media, that's enough. Incubation conditions, aerobic environment and 35 to 60 degrees centigrade for 3 to 5 days. This will happen after growth, inoculation to the organism to the culture media. Small pinpoint colony may begin to appear. আমরা সবাই গ্রোথটা কোন দিনে দেখি? সেকেন্ড ডেতে, তাই তো? তাই আমি এখানে ইচ্ছা করে তোমাদের এই ওয়ার্কফ্লোটা থেকে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত করার চেষ্টা করছি। ফার্স্ট ডে আমরা স্যাম্পল কালেকশনস করি অ্যান্ড উইল ইনকুলেট টু দ্য মিডিয়া। ডে টুতে উইল অবজার্ভ দ্য কালচার্স। কালচার গ্রোথ থেকে আমরা কি করি? গ্রাম স্টেন করি অ্যান্ড আমরা কালচার মিডিয়াতে ইনকুলেট করি, এই বায়োকেমিক্যালসগুলোতে ইনকুলেট করি। ডে 3 উই উইল অবজার্ভ বায়োকেমিক্যালস। ঠিক আছে, আমরা বায়োকেমিক্যালসগুলোকে ডে 3তে অবজার্ভ করি অ্যান্ড মেক এ ফাইনাল ডায়াগনোসিস। তো দিস ইজ আওয়ার অর্গানিজমস। আর আমাদের ডে 3তে আমরা অ্যান্টিবায়োটিকটা কি করি? দেখতে পাই যে সেন্সিটিভিটি কি। সো ডে 2, so these are the resembling that bisected pearl appearance or mercury drops, তাই না? মুক্তোর মতো পড়ে আছে। ওকে, small smooth opaque grayish white colonies and gram stain, gram negative coccobacilli. This is a coccobacilli and this is arranged in thumbprint appearance. Thumbprint, যেন মনে হচ্ছে না এগুলো দেখে কি ছাপ দিয়েছে? তাহলে আগেরটা আমরা কি দেখলাম? তোমার হিমোফিলাস ডুক্রেইতে গ্রাম স্টেনটা কি ছিল? স্কুল অফ ফিশ অ্যাপিয়ারেন্স। এখানে কি? থাম্বপ্রিন্ট অ্যাপিয়ারেন্স। ব্যাস এই কটা পয়েন্টই আমাদের মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, আগেরটা ছিল আমার বডেড-গেঞ্জু মিডিয়ামে কেমন দেখতে লাগবে? মার্কারি ড্রপস লাইক কলোনি ক্যারেক্টার, গ্রাম স্টেনে গ্রাম নেগেটিভ কক্কোব্যাসিলাই আমার thumbprint appearance, and indole positive, catalase positive and oxidase. This is also oxidase positive, urease positive and reduced nitrates. These are the biochemical tests. And PCR and serology, je kono lab diagnosis just incorporate to these things. There are different sets of PCR like simple PCR, multiplex PCR, flame array technology, সবগুলো লিখে দেবে। কি বললাম বুঝতে পেরেছো? কোশ্চেন্সগুলোকে বড় করার জন্য সবগুলো দিয়ে আমি ডায়াগনোসিস করতে পারি, তাই তো? অ্যান্ড ডাইরেক্ট সেরোলজি, সেরোলজিতে আমরা কি করি? ডাইরেক্ট অ্যান্টিবডি বা অ্যান্টিজেন ডিটেকশনস করি। হেয়ার উইল ডিটেক্ট অ্যান্টিবডি এগেনস্ট পার্টুসিস টক্সিনস। ট্রিটমেন্ট ইজ অ্যাজিথ্রোমাইসিন অ্যান্ড সাপোর্টিভ কেয়ার, দ্যাটস ইট। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট Bordatella Pertussis. দ্য কি পয়েন্টস অফ Bordatella Pertussis, দ্য কোশ্চেন্স উইল কাম অ্যাজ এ হুপিং কাফ, ব্যাস দ্যাটস ইট। এটা লং কোশ্চেন্স আসার চান্স কম, বাট শর্ট নোট আসার চান্স খুব বেশি। হুপিং কাপ মাইট অ্যাজ এ তোমার শর্ট নোট, ঠিক আছে? তো তখন তোমাকে লিখতে হবে Bordatella Pertussis। ভ্যাকসিনস মিস করলে ব্যাপারটা হয়। দের আর 3 sort of stages, Catarrhal stage, তারপরে কি Paroxysmal stage, convalescent stage, choice of media, gram stain, some sort of biochemicals, অল্প কিছু টেস্ট, দ্যাটস ইট। দিস ইজ হোল অ্যাবাউট Bordatella Pertussis বা হুপিং কাফ। কোশ্চেন্স ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাজ হুপিং কাফ, কারণ নাওএডেজ শুধু PQI করলে হবে না, যে কোনো কিছুই কোশ্চেন্স আসতে পারে। ফলে পুরোটার একটা ওভারঅল নলেজ থাকা দরকার যে পার্টগুলো পড়ানো হচ্ছে। তুমি দেখলে Bordatella Pertussis নিয়ে হয়তো কোশ্চেন আসেনি, আমি জানি না এসছে কিনা, বাট হুপিং কাফ ক্যান কাম। অ্যান্ড ভ্যাকসিন, এর ভ্যাকসিন হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ডিপিটি ভ্যাকসিনস, ডোজ 6, 10, 14 উইকস, বুস্টার্স ডোজ 16 to 24 months and 5 years of age, root intramuscular injections in anterolateral thigh. This is not important, but ভ্যাকসিনসটা জাস্ট বলে রাখলাম, ঠিক আছে? তো হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ বি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আজকে 3টে টপিকের মধ্যে। অ্যান্ড এসটিডি ডুক্রেই ইজ অলসো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ডিজিজ পাবি, সেমিস্টারে পাবে নাহলে প্রফে পাবে, কোথাও একটা পাবি। Sexual transmitted disease very important, right? And lastly Bordatella Pertussis হুপিং কাফ, এটা একটা শর্ট নোটের মতো করে তৈরি করে রাখবে, দ্যাটস ইট। তোমাদের জাস্ট 3টে টপিক মেনলি পড়ানো হয়েছে। ফার্স্ট ইজ এ জেনারেল ব্যাকটেরিওলজি। জেনারেল ব্যাকটেরিওলজির মধ্যে ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে স্টেরিলাইজেশন, অ্যান্ড সেকেন্ড হচ্ছে ইমিউনোলজি,
and last third some sort of bacteria, few bacteria, but those bacteria are very important. তার মধ্যে সবচেয়ে যদি বেশি ইম্পর্ট্যান্ট হয় স্ট্যাফাইলোকক্কাস অ্যান্ড স্ট্রেপ্টোকক্কাস। ঠিক আছে, আমি তো কোশ্চেন্স করিনি জানি না, বাট আমার নিজের পার্সোনাল তোমাদেরকে দুটো চয়েস দিয়ে রাখছি, দুটো জায়গা থেকে কোশ্চেন্স হতে পারে যা ইম্পর্টেন্ট জায়গা। ফার্স্ট স্টেরিলাইজেশন, স্টেরিলাইজেশন থেকে একটা লং কোশ্চেন্স থাকবে। স্টেরিলাইজেশন ইজ আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক। স্টেরিলাইজেশন থেকে লং কোশ্চেন্স থাকবে। কীভাবে আসতে পারে? ডিফাইন স্টেরিলাইজেশনস, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ডিসইনফেকশনস, দিস ইজ আ ভেরি ভেরি ভাইভা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন্স। এটা যদি যাও ভাইভাতে ধরবেই। হোয়াট ইজ স্টেরিলাইজেশনস? ওই ছেলে क्या हुआ? अरे जनरल बैक्टीरियोलॉजी है ना, बैक्टीरियोलॉजी में स्टेरिलाइजेशन आएगा, पढ़ा हुआ है। स्टेरिलाइजेशन पढ़ के जाना, नहीं तो बहुत क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, जनरल बैक्टीरियोलॉजी में स्टेरिलाइजेशन है। ठीक है, कुछ वो कैप्सूल फिम्ब्रिया पढ़ लेना, और जनरल में कुछ ही इम्पोर्टेंट है। एक है कैप्सूल, एक है फिम्बरी, दो तीसरा चीज़ है तेरा, हाँ क्या, फ्लैजेला। फ्लैजेला कैप्सूल फिम्ब्रिया हो गया। ग्रोथ कर्व पढ़ लेना, ग्रोथ कर्व बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हो गया तेरा, देख अभी वो सेल स्ट्रक्चर्स का डिफरेंस तो नहीं पूछेगा, वो पुराना वाला क्वेश्चंस में आता है। प्लाज्मिड पढ़ लेना, हाउ द जीन ट्रांसफर्स ऑल दोज थिंग्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, प्लाज्मिड में कैसे जेनेटिक्स ऑल दोज ट्रांसफर्स होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ग्रोथ कर्व, बस जनरल बैक्टीरियोलॉजी में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस तो बहुत कुछ होता है, मगर मेरा लगता है दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लास्ट में साला फोन आएगा। एंड नेक्स्ट sterilization, whole chapter is important. First is questions, first पेज से शुरू होता है। फर्स्ट इज अ डेफिनेशन, स्टेरिलाइजेशन का डेफिनेशन एंड डिसइंफेक्शन के डिफरेंस। ठीक है, हॉट स्टेरिलाइजेशन मेथड, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन मेथड। हॉट स्टेरिलाइजेशन क्या क्या है, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन क्या क्या है। हॉट स्टेरिलाइजेशन कौन कौन होता है, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन क्या क्या होता है। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का जो है उसका प्रिंसिपल, उसका मैकेनिक्स, उसका ईच एंड एवरीथिंग, एंड हाउ ऑटोक्लेव तुम्हारा चेक करता है स्टेरिलिटी, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑटोक्लेव का ईच एंड एवरीथिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशंस आता है, ओटी स्टेरिलाइजेशंस कुछ आ सकता है, ओटी स्टेरिलाइजेशंस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, तो स्टेरिलाइजेशंस का जो पीक्यूआई है सब कर लेना, मगर हॉट, कोल्ड, डिसइंफेक्शंस, हाई लेवल, लो लेवल, ऑल द डिसइंफेक्शंस, एंड एज ए होल ऑटोक्लेव, ओटी स्टेरिलाइजेशंस, दिस इज ऑल अबाउट स्टेरिलाइजेशंस। क्वेश्चंस आएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस विथ शॉर्ट नोट्स, कुछ भी आएगा। एक का अगले बार क्वेश्चंस आया था स्टेरिलाइजेशन का सेमिस्टर, जो तुम लोग का सीनियर था, सब एक करके दे दिया था, एक मेथड लिखो। ओके, इम्यूनोलॉजी, फर्स्ट इज इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। hypersensitivity, type 1 hypersensitivity, type 3 hypersensitivity, type 2 hypersensitivity। अरे यार साइलेंस क्या ना, ठीक है सर। एंड complement system, some antibodies, IgA, IgM, IgE, all those antibodies, super antigen, हेलोफाइल एंटीजन। ठीक है, सो ये भी ये तुम्हारा पीक्यूआई,
इम्यूनोलॉजी PQI सही रहेगा, इम्यूनोलॉजी बस PQI देख लो, ठीक है। एंड लास्टली बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है अभी स्ट्रेप्टो, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस में दो क्लिनिकल पिक्चर्स है, क्या क्या है, दो तीन है, बोलो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, बट क्वेश्चन डजंट कम लाइक दिस, LRTI स्ट्रेप्टोकोकस में नहीं आएगा। नेक्स्ट बोलो, नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस कैन कम। नेक्स्ट, नेक्स्ट लास्ट ईयर सप्ली क्वेश्चन आया था ना, लास्ट ईयर का मेन क्वेश्चन आया था प्रॉप में, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, what are the sorts of tests you will do? Serological test of streptococcus, very very important. स्ट्रेप्टोकोकस में क्या क्या serological टेस्ट करोगे, क्या करते हैं, क्या करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस में serology, बोल, ASO टाइटर नाम सुना है, रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज, ये स्ट्रेप्टोकोकस में आएगा ही आएगा, लिख लो, कोई भी क्वेश्चन सेट करेगा ये देगा स्ट्रेप्टोकोकस में। ये तीन बैक्टीरिया में सबसे इंपॉर्टेंट यही है और इसमें ये आएगा ही, लिख लो। एक स्टेरिलाइजेशन का क्वेश्चन से दो क्वेश्चन में बोल दिया, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन सेट करेगा स्टेरिलाइजेशन का एक क्वेश्चन देगा ही लॉन्ग क्वेश्चंस में, और स्ट्रेप्टोकोकस में ये सब चूज करेगा, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली स्ट्रेप्टोकोकस का अभी जो क्लिनिकल क्वेश्चंस आ रहा है, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस में कम, बट लास्ट ईयर क्वेश्चंस कम्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सब लोग बोला अरे सर क्या क्वेश्चन आ गया, अरे पढ़ना तो सब कुछ है स्ट्रेप्टोकोकस में, क्वेश्चन तुम्हारा घूम के दे दिया, ASO टाइटर एंड CRP एंड एवरीथिंग, DS DNA सब कुछ लिखना है। सेरोलॉजिकल टेस्ट ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ना है बेटा, हाँ। अगर ये आएगा ना क्वेश्चन और तुम लोग नहीं लिख पाए, मैं सब नाम पूछ पूछ के डांटेंगे। एंड नेक्स्ट है लैब डायग्नोसिस, तो स्ट्रेप्टोकोकस हाउ विल डिफरेंशिएट विथ स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैब में देखो स्पेक्ट्रम ऑफ स्टेफाइलोकोकस डिजीज का जो स्पेक्ट्रम है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैब में ऐसा कुछ नहीं है, स्टैब में है विरुलेंस फैक्टर्स, डिजीज स्पेक्ट्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ स्टेफाइलोकोकस। क्या क्या डिजीज करता है, हाँ क्या, ऑरियस ही पढ़ना, बाकी जो है उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, कॉन्स जो होता है, और वही तो बोल रहा हूँ, स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज आ रहा है ना सब में, उसमें टॉक्सिक्स ऑफ सिंड्रोम्स सब कुछ आ रहा है, वो एकदम स्किन डिजीज से शुरू करके ईच एंड एवरीथिंग, स्पेक्ट्रम ऑफ स्टेफाइलोकोकल डिजीज एंड तुम्हारा क्या हुआ, विरुलेंस फैक्टर ऑफ स्टैफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैफ ऑन स्ट्रेप्टो का डिफरेंस, ठीक है। कोआगुलेज नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकस कैन कम एज ए शॉर्ट नोट, it is important as a UTI in pregnancy, catchy question in viva। and last है pneumococcus और निजेरिया, निजेरिया तो मैंने पढ़ाया था ना, आगे दिन ही पढ़ा ना, और मेनिंजाइटिस और कुछ नहीं है, निजेरिया मैंने जो पढ़ाया काफ़ी है, मेनिंजाइटिस का लैब्डाई, मगर तुम लोग को लैब्डाई आएगा कुछ, तुम लोग का अभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ऐसे ही करके, क्योंकि अभी क्लिनिकल सिनेरियो देगा, उस डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, स्पेक्ट्रम ऑफ बैक्टीरिया नहीं देगा, किंतु उतना बैक्टीरिया तो नहीं पढ़ाया है, मेनिंजाइटिस का लैब्डाई नहीं देगा, ठीक है। तुम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चंस आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है स्टैफ स्ट्रेप्टो, जो बोला है
ये पढ़ो, इनफ है। उसके बाद थोड़ा PQI देख लेना।